ina specifie inaonesha bien kama ni walikuwa pale walikuwa ba paralytique, ba boité na ba aveugle. Dieu walikuwa na ikala pale tu wapate guérison pale. Pour dire que Bethesda kama hauko mgonjwa mwi kategori tatu, kama hauko paralytique, kama hauko boité au aveugle, place yako haikuwa pale. Amen, amen. Maisha, il faut savoir limiter ça. À ton domaine d'expansion, tu ne peux jamais vivre l'expansion kama ou respecter loi ya limite. Kuko yenye umeitwa kufanya na yenye haukuitwa kufanya. Sasa ukiingia kuyenye haliko byako utaishwe maisha yote. Benye baliendelea maisha ni benye balimetrize kenye baliitwa kufanya na wakakifanya mzuri ili kaacha wanaendelea. Il est possible ukawie, haikuwa seju Mungu njua na permettre ukawie, lakini ni juu wewe njua ungali na tatone. Expansion haiko kuwa kutatone, expansion inatembea na wenye banafanya vitu avec precision. Kama uko presimu yenye uko amo, alors utachelewa mu maisha na utaanza waza ni mapepo njo isha kubloke, kumbe haina mapepo, ni juu wewe njo haukukomprendre kama si pas vivre expansion mu kila kitu, mais je dois exercer kenye Mungu aliniita kufanya. Amen. Exemple ziko mingi sana. Voyez Moïse alifanya miaka mingi derrière troupeau za Jethro na hakuendelea. Mpaka siku Mungu anamtokea anamwambia rudia Egypte, na kule njo kwenye utafanya Israeli watoke kule, alafu utawaleta hapa. Pour dire Moïse, merci Seigneur. Il y a des choses yenye linafikia watu banapata retard, haiko juu Mungu njo iko ala base ya ile retard, mais juu ao peke njo lenye hawa ya comprendre baliitwa kufanya nini. Mfano, Mungu alikuita mchuruzi kisha ujifanye pasteur, tuliona wengine wanaendelea mu pasteur, tu vas souffrir. Utakuwa na waza Mungu iko na roho mbaya, kumbe wewe uliingia mwenye Mungu hakujua. Usifanyake kitu tuliona mwingine na kifanya kikatemira au kikareisi. Reisite ya kitu inatembea bien kama uko mdomene yako. Je vais dire, même un plus faible dans son domaine sera toujours plus fort mbele ya mwenye alionekana fort kama haiko mdomene yake. Si Goliath anaanguka anakufa kupitia soda David, hapana soda mwenye hana hata formation militaire David anaua Goliath, na Goliath iko na témoignage mwa nguvu. Histoire yake na parcours yake ilikuwa inaogopesha. Opoke Saïl anaambia David, wewe hauwezi weza ule. Depuis son jeune âge, il est vaillant, il est fort. Mais voilà que David mwenye hana expérience ya basoda anaangusha Goliath. Je vous assure et croyez-moi que Goliath angeua David haikuwa exploit. Parce que wangesema waliua mwenye haiko soda, ile haiko kitu ya grave. Mais David kuua Goliath, ile ni exploit ya nguvu. Na inashangaza, inapandisha juu ya nini Goliath anakufa. Haiko juu alishindwa pigana, na ni juu Goliath aliingia mterenge haiko yake. Soma Biblia bien. Wakati liko napigana, Biblia inasema vallée à Terebente ilikuwa na séparé. Israël était d'un côté et les Philistins de l'autre côté. Kisha Biblia na détaillé bien moins Samuel 17. Asema ba Goliath balikuwa fasi wanaita Soko. Alors que Soko, wakati Josué anaconquérir terre promise, benye walipewa Soko comme territoire ya héritage, ilikuwa ni tribu ya Juda. Manake Soko ni kwa Daudi. Kisha Goliath anatoka kwa Filistin, anakuya ingia mtere ya watu, atana chua
batapigana, batamwangusha, juu ameingia kuterea watu. Mumaisha kuwa najua respekte malimite zako. Kwenye haiko kwako less. Ili posible uvumie muimaji kama Mungu alikuita mwae. Hata mkanisa unachukua protokol na unaendelea juu kwa mwenye Mungu alikuita kufanya. Ili kupenda uingie mkila kitu tiva eshue. Hautaenda mbali. Nataka kugeukia jirani mwambie wakia Mungu yako. Kujitia kwa watu utashindwa. Kujitia kwa watu utashindwa. Kujitia mdomene haiko ya kutashindwa. Bakia kwenye Mungu alikuita kutumikia. Na ubakie mwenye Mungu alikuita kufanya. Hapa ndio utaendelea. Moiza anafaka 40 ans, je vous dis, na wakumbusha nyuma ya makondoo. Na ile nyuma ya makondoo, alors qu'il est derrière les troupeaux, Mungu yeye haone ile kazi. Parce que kazi ya kuchunga kondoo sa Jethro hasikulipa hata Moize kitu moja. Moize alipata tu bibi Sephora na watoto wawili, Gershom na Eliezer. Bas hana hata heritage ya kubalege. Juu ya nini? Juu yuko nafanya kazi ya uchungaji ya manyama. Kumbe Mungu amuone mchungaji wa manyama, anamuona mwokozi wa watu. Osilo utajitia mwenye haliko yako. Uko unapoteza wakati bure. Bingapi ulishaomba Mungu akusaidie na Mungu anakuambia nisho kusaidia. Unaweza wanabii walisema bongo, kumbe uliingiaka mwenye haliko yako. Question itakuwa sasa, kama ni vile najua ile Mungu aliniita mwana. Comment saurais-je que hii ni yangu? Indice ziko mingi na kupatia quelques indices. Ya kwanza yenye ni yako ya Mungu alikuita ndani hauforsake vitu. Ukionaka huko mkitu kenye huko unajikaza akiendelea, acha haiko yako. Ulishaiba miaka na miaka haujui basi uliache. Tafuta lingine, fuata dume. Essaye na dume ukikatala. Ya maana kiako unakifanya precision. Mimi utaona kizazi ya leo wanapenda jibandika kwenye hawajue. Kujitia mwenye hauweze, unajipotezea wakati na huko unajipatisha haya. Mie najisikia. Haiko kujisikia vya dunia juu reisire maisha. Il faut usijisikie tu meupe na jisikia facilement uko nafanya kitu bila kufundira effort mingi sana. Joueur mwenye batatia mutere bampase balo ashinde bloke. Sisani kama naweza yazi. Manake atafute kazi nyingine. Joueur mwenye mwenzake hayakuwa na balo, babo ama hayakuwa na balo, anaanza kimbia kwenye kabumbu haiko. Ule alijua aache yako, utaendelea mwayo kama uko natumika bila kufundira effort. Yesu juu ni mai ya uzima. Fasima mkimletea mai kuigeuza vya haitamshinda. Fasima kutembea yule ya mai haitamshinda. Juu ya iko mdomene yake. Na wewe kiako hakiwezi kusumbua. Amen. Tunashindwa juu tunapenda bania ritu. Utaona mtu na mzame. Nilikuwa mwimbaji nikaacha juu. Sasa mimi na wengine wanaimba. Nasema tuachiane makazi. Utaona ushaimba uko naimba ili yote lishachomoka. Inaonesha tu kama uko na kaza. No Samuel aimbe hapa. Utaona kama ndugu hakazi. Iko tu naimba vitu vinajibeba. Kila kitu kile utafanya na uko na force haiko kyako. Unanisikia? Kitu ya pili, domeni yenye ulitiwa ndani hata ya kuzalia kitu. Unasikia tu kurashi ya kuendelea. Ukiona mtu ana abandone, elewa hakuitwa mwili.
Msione leo tuko natembea, watu wanatujua, wanatupenda. Aseo leo ndio tunaanza ubiri. Tulianza ubiri zamani. Unamaliza ubiri, kulienda ubiri, wanakulaga na 1000 francs. Unafika kunyumba, unalala njala, unalalia mua na ile 1000 francs yenu. Me unasikia tu raha ya kutwala mabiblia huko nasoma usiku mpaka kucha. Iko siku waliniambia mimi, wewe hautakuwa mhubiri wewe. Mesikuacha soma. Ilikuwa wakati nipata kadisi yangu. Nienda kwa cyber cafe à l'époque. Cyber cafe sijua hata tumikisha machine, mimi nenda kule tukutafuta masujet ya Biblia. Natosha masilabis. Mshamre mpaka kishamre yangu yote kayalaka mavitabu. Nasoma, sina kitu, sikuwe invité, mesiache soma. Amen. Unaelewa deja huyu aliitwa Mwaili. Amen. Kazi yenye uliitwa ndani haikuwa mpaka ikupatie franka ndio utaingia ndani. Kama ni yako unakuwa pasione wayo. Kama uko nafanya kitu kenye hauko pasione mwacho, acha. Mimi najisikia raha sana niko na uhubiri. Najisikia raha sana nasikia mwingine mhubiri. Manake mimi yangu na wewe unajisikia karamu mimi. Muimbaji mwangala na kaza alikuwa akumbusha saa repetition, manake haiko muimbaji atafute vingine. Korali, mkiona tu mtu mnambembeleza juu ya kuimba, mwache vile. Muambie tu ikale atafute yenye aliitwa kufanya mkanisa, aache korale na amani yako. Domene yako. Bwana asifiwe. Hatungeitwa na Mungu kama hatutumikie tena Mungu. Na hii haingekuwa wito yetu kama tulishaliacha zamani. Zamani. Hii kazi, hakuna kazi ya mateso sasa ya Mungu kwanza. Hii ya Mungu hii. Ukivala mzuri ya franka wa Kristo ile iko na vala. Na sasa yenye hauna kipa si hana Mungu. Ukiombea Mungu apone alikusama dawa, ndio anatumikisha. Na ukiombea mtu asipona sisi, tulikuwa tunamwambia kama na jijangu yenye haiko yake. Mungu hakuache pale. Na wanakusema yenye haujua hata. Umesoma kumbuka haiko mtu ndio aliniita, hautaabandone. Hii ni Mungu ndio aliniita. Alors, ukifanya kitu kenye unasikia kanisa unavikazaka, acha. Amen, amen. Enise ya tatu yenye takuonesha kama uliitwa kufanya kitu au uliitwa mwile domain, unasikia raha sana, alezi. Wale wapatie mfano. Samson aliitwa kufanya nini? Jibi ya jibu ile aliitwa kufanya nini? Sasa alikuwa anaambia Samson, Bafilistini wale mlikuwa nasikia nasema mwache kwa nipige pompaje. Maana ndio liitwa hapo na kuwa tayari saa yote. Samson ana wakati ya pompaje ndio nguvu zionekane. Saa yote ukimstula tu zinalamuka na anafanya kazi. Yusufu sawa anamwambia Farao lilota. Aliambia merci. Est-ce que msikia Joseph anaambia Farao mniache kwa niombe? Hapana. Mlishasikia vile? Daniel ndio aliombaka wakati. Daniel ndio mwenye aliambiaka Nebukadneza, mniambia niachie wakati kidogo niombe juu ya ndoto yenye ilipotea. Bibi amena nifungule baraka. Unajua ni Daniel yeye analomba wakati me Joseph akulomba. Joseph ya kuinterpreter ndoto na kulota biko naturel. Mais Daniel alipata ku heritage. Alipata ku heritage yake. Daniel ni wa tribu ya Juda. Daniel inaonesha kama Daniel alikuwa wa tribu ya Juda. Joseph alikuwa analota na alikuwa interprete. Mbele wa muuzishe mwalikula makuta ku Yusufu. Ni tate yake na Daniel Yuda. Maana saa yenye Yuda anakula makuta ku Joseph, alijua anakula makuta akamponesha ile kumponyola asikufe, mara moja
limoja liko Joseph likahamia kwa Yuda bila yeye kujua. Njoo Daniela na kuya liyeriteme. Jua alitumikishe ilifo wakati. Juu ya mtu haiko yake ni mwenye aliyerite. Na mwenye kitu hana wakati ya kusema muniachie. Kama ni muhuri hata zero yeye angali mundoto. Utamulamusha na pinga neno. Kama ni muimbaji hata anawamuka, saa hivi watu wanaamka sauti na katala yatatosha sauti na inatoka. Ukiona uko nafari juu nifanye ifo ujiprepare sana. Acha. Hauwezi panuka kama hauya découvrir kenye kiko mwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na kitu kingine kitakusaidia kujijua ni kukua na mwenye anakuinspira kama domene yako. Sema na mimi wa kuniinspire. Kila mtu mdomene yake anakuwaka na mwenye permettre le terme juni langage iko terre à terre banaitaka idole. Kila mtu anakuwa na idole yake. Asa jukusie ba Kristo ukisema idole watawazo na idolatre mtu, maana kila mtu anakuwa na modele yake. Aba grand joueur wa Ronaldo ukiwauliza nani modele yako atakwambia. Wamesuki wauliza atakwambia anakuwa na modele gani. Sasa wewe hauwezi nidanganya aseme hauna modele ni itiki. Yes. Sasa alikuwa kudunia alikuwa na modele yake ilikuwa baba. Amen. Na wewe mwenye dunia unapaswa kuwa na mwenye na kuinspire. Ndio. Nani anakuinspire? Nani mwenye ukiona kwa tumika unataka? Attention, kuadmire mtu haimaanishe utaimwimite. Kufurahia ke mtu anafanyaka tu ni mdomeni kwa haimaanisha utakuwa imitateur. Na inamaanisha Yesu namfurahia un jour soit utafanya saa yeye au utafanyaka plus ke yeye. Kila mtu atakwambia yote yenye napataka ni Saint Esprit ya pekee ndio anifundishaka. Elewa ule anadanganya. Saint Esprit afundishe yote. Kuna mengine roho atakutuma kwa mtu. Ingelikuwa Saint Esprit anafundisha yote na nafaa yote. Kama saa yenye Yesu alikutana na Paulo na angali Sauli. Saa yenye alikuwa kipofu panda ile 3 jours avant mtuma kwa sacrificateur Ananias. Roho alipaswa muangusha maikae yeye peke yote yote. Est-ce que Mungu ananielewa? Bo ni mashoke kidogo. Est-ce que mnajua kama meme msharpante Yesu aliigaka babake wa jina tuseme Joseph. Maana Joseph alikuwa na modele. Et plutôt Yesu alikuwa na modele menuiserie. Menuiserie Yesu anafa Joseph njo modele yangu. Geukia tujana muulize nani anakuwa modele yangu? Conseil gratuit ukitaka panuka fanya wewe shapanuka modele yako. Hata walishindwa kabafanye modele juu kama lipanukaka manake utaelewa lifahamu ni juu ashindwe juu usifanye. Probleme tunakuwa na ukiona mtu mwenye alifaa erreur unamvuta mara moja. Mara mingi Mungu anaweza permettre uone kosa ya mwingine juu kesho usifanye saa yeye na usianguke saa yeye. Amen, amen. Sasa neema ukidécouvrir na hicho krize kubwa watu iko nayo, kama haujijui na haujidécouvrir utakuwaka victime wa mawazo ya wengine. Kuko mwenye anakuonaka anakonklude huyu ni bure, na kama hujijua utakuwa na wazo na kuwa bure juu ishakwambia vipi. Mungu anakutana na Moïse mu Exode 3. Anamuita Moïse, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te retrouves
akamwambia ache Israeli wakuye nitumikie huko. Moïse anaambia Mungu hivi, qui suis-je moi Moïse? Qui suis-je pour paraître devant Pharaon? Vous comprenez que Moïse alikuwa na crise ya je. Hajijua ni nani. Anaambia mimi niko nani? Maana Moïse hapa Mungu anamtokea Moïse kuna 80 ans, mais hayajijua ni nani. Mimi ni nani ili nisimame mbele ya Farao? Ndio Mungu akaona ya Moïse akiwakia hivi, mission ya kutosha Israeli Egypte haitatimilika. Juu Israeli hawana besoin mwenye hajijua matoshi. Iko na besoin ya mwenye anajua identity yake ni nani. Hii dunia huwezi panuka na ujijua uko nani. Jijua uko nani. Ndio Mungu akamwambia Moïse, sasa utaenda kule, hautaitiwa tena Moïse na kufanya Mungu. Sio kama nielewa. Exode 7, verset 1er. À ce fois, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Manake, kama ulikuwa na crise ya je, kama unaweza nipatia mbele itakuwa mzuri niongeze kidogo. Kama ulikuwa na crise ya je, sikia vile Mungu akamwambia, sawa atakuuliza nani anakutuma. Uwaambie celui qui s'appelle je suis. Mterme ingine ile je suis itakuwa mara mwana wewe huko mmoja anasema je suis, aseme mwingine anajisema yeye pekee umemuma. Maana kama ulikuwa na crise ya identite, ilifaa nikupatie identite tu na kuitike. Dunia haiwezi kuitika kama haujijue. Dunia inakubali wanaojijua na wanaojigundua. Unataka panuka, niambie uko nani na itika kama utapanuka. Sio kama uko unanielewa kabisa. Na kufanya vile unakuwa Mungu. Na ukikuwa vile hakuna mwenye atakubloke. Siku utajijuaka hakuna mtu atakustopa. Ungana kuwa bloke tu au yajuaka uko nani. Hii dunia ukijijua hautahangaikia wengine. Utajua hata si Afrika fast. Kama mimi najijua nitaitika katusi. Na Moïse anarudia kule, anafika Egypte. Anasema, banamuuliza Moïse, wewe haiko wewe Musa huyu? Moïse asemeseme tena, Aaron anasema, hakuwa tena Musa, alishakuwa Mungu. Alishakuwa nani? Mungu. Narudia nyuma kidogo. Tutabarikiwa leo. Amen. Narudia nyuma kidogo. Yes. Mungu akumwambia tu ajijue. Na Mungu akamuuliza Moize, uko na nini mumukono? Mungu ananisikia? Maana kujijua ni bien. Na ifomu kujijua ujue usi uko na nini. Musa umekuwa Mungu sawa, lakini una nini mkononi? Musa akasema niko na fimbo. Ndio Mungu akamwonyesha, wewe unaiona fimbo ni haikuwa fimbo hii. Tupa chini. Sana tupa, anajua ni fimbo. Sana itupa, haiko tena fimbo. Inageuka nyoka. Unaweza Musa ni waki hapa. Biblia inasema bieke Musa kaanza kimbia. Njoo Mungu akamwambia Moize, usikimbie fimbo yako, ile ni nyoka. Usikimbie kama tiayo njoo kumukia. Maana Mungu alitamrevele, ulishajijua na ifo ujue uko na nini usi. Basi kujijua ni bema, ifo ujue nini ya uko nayo ujue kusaidia kujijua urealize nini unataka kufanya. Sasa ulishajua uko mchuruzi, ifo uko na mtai sasa. Ulishajua uko mwimbaji, ifo uko na wimbo na upako. Sio kama unanielewa. Musa sana tupa fimbo imegeuka nyoka. Note bien. Musa angetoka pala na jichua, lakini hajui kama fimbo yake na kuwa nyoka. Afike mbele ya Farao, imuponyoke, igeuke nyoka. Musa nikimbia fimbo yake. Na akikimbia hakuna mataitika kama anaweza wasaidia watu.
Juu kujijua ni bebe ifo ujue usili yenye uko navyo. Juu isikupatishake haya mbele ya watu. Amen, amen. Kama fimbo inaweza geuka nyoka bayama. Hamoni kama ilikuwa matata pale. Na sasa yenye wanafika mkuru ya Farao, fimbo inageuka nyoka. Farao alimshtula Farao akasema, Mungu yako nataionyesha mfimbo kugeuka nyoka. Ase Farao akaita balozi yake yote. Mkuye na mafimbo muoneshe kama Musa, hii nguvu yake haina maana. Nao wakatupa zao chini. Nazo zikageuka manyoka. Niongee au nisiongee? Musa aligeuza fimbo nini? Balozi nao wanafanya nini? Wanageuza fimbo. Manake nini? Wote liko na pouvoir ya kugeuza vitu. Kwenye pouvoir inatokea haiko fasi moja. Sasa Musa wa leo sangeona wanageuza mafimbo nyoka, angesema Mungu unanidesevoir, unanipatia kenye wengine wanaweza fanya. Ile possible Mungu akupatie kitu kenye na mlozi au shetani anaweza fanya. Mungu akikupatia usiishie pale. Fanya sasa nguvu yako kimeze kenye wengine bali. Amen, amen. Acha kugusa Bethesda kidogo junjo kwenye tutaenda. Sasa hapa kupisini ya Bethesda kulikuwa fenomeni kubwa. Malaika alikuwa anashuka mai juu ageuze mai. Tunajua vile akiajite mai, ase mgonjwa alikuwa anajitupa wa kwanza alikuwa anapona. Manake kwanza trois vérités à comprendre sur la piscine de Bethesda Joyce. Première vérité, à Bethesda, pour que upone, il faut que compétitif. Kupona ya mtu Bethesda ndio tampatia apanuki. Amen, amen. Tu sais mtu ni paralysé, iko fasi moi iko impossible aendelee. Tuko pamoja. Mais pour que aendelee, il faut afanye nini? Apone. Na akipona si ataenda mbali. Sasa Bethesda juu uende mbali. Ifo ujue haiko mipeke ndio mgonjwa. Hapa sa malaika atashuka maki, ifo nipigane nitoke wa kwanza. Puti kusema nipone hapa, juu niendelee, inaomba nikuwe na esprit ya kukompeti. Maisha usikuwe na wazo nilio napendaka mwingine alipendaki. Hasa mu maisha kuwa na jikaza, kama mutakompetile mdomeni fulani, utoke meilleur, utoke vainqueur. Dunia haiko ya la dernier, dunia haiko ya la deuxième, dunia ni ya la premier. La coupe wanaipatiaka vainqueur, couronne wanaipatiaka premier. Sasa dunia kuwa mtu wa kujua kama nina mitihani, na hii mitihani ya maisha inabidi niishinde ili nipanuke. Kama uyajua répondre kumitihani, kuma examen, kuma defi za maisha, ukuwe vainqueur, hakuna kwenye utaenda. Paka Paulo alisema biasi, nimepigana vita vyema. Nimefanya nini? Amepigana, asema sasa Joyce pigana amekuwa mshindi, atapokea nini? Taji. Maana kama uyatoka vainqueur, hakuna kuroni kwako. Baba nipanue. Mungu anaweza kupanua, na atakupanua kama unajua competi. Baba hili mkwela mingi, mais rassure-toi que malgré walopatia verset moja, atawa uwili, sa utasimama kwa na wewe na kenye utashitulana mwake. Dunia hii kama ujue pigana juu kuwe wa kwanza mkila kitu, utalia bure na utateseka. Na hii inatusaidiaka juu najua si wote tukikua, si wote tuko na but, objectif. Kila mtu tuko na nguvu, mimi mwenye ndiko na nguvu, nitajitahidi mimi ndio nitoke exception. Soit l'exception mu domaine yako au niseme mu entourage yako kwa jina la Yesu. Mkwenye wote wa interprete ni sawa Joseph na kuya unanyamazisha na interprete wengine. Amen, amen.
Ile ni verite ya kwanza. Il faut kuwa na esprit ya kukompetir. Deuxième chose, hapa Bethesda, kupona, il faut kujua saisir opportunité. Sema na mimi opportunité. Pourquoi saisir l'opportunité? L'ange, il était invisible. Mais il doit agiter l'eau. Na mwenye atajitupa wa kwanza il faut kuwa opportuniste. Kama ajue saisir l'opportunité, mwingine atamtangulia. Manake mu maisha, usikwake mtu wa kupitisha fursa, opportunité ndio fursa. Il y a des opportunités qui ne reviennent plus. Opportunité nini? Ni kamwanya kadogo kakuvuma kenye Mungu analeteaka wenye wanajijua. Tuko pamoja? Est-ce que unajua kama Goliath alikuwa defi kwa Israelite, mais alikuwa opportunité kwa mtu mwenye alielewa kama ni opportunité. Wakati wote alikuwa na Goliath danger. Daudi anauliza hivi, mwenye ataua huyu atamfanyizia nini? Sikia, wakamwambia bien, atakula na mfalme. Atakuwa chambre wa roi. Daudi akaelewa kama nyinyi mko naogopa Goliath, mimi namuona ni dote yangu kwa mfalme. Ule mwenye mko naogopa ni dote yenye taacho unakuwa mkuu ya opportunité haisinyala kesa itakuya. Ndio maana wa opportuniste ndio wanakuwa prepare saa yote. Mumaisha kuko mtu mwenye Mungu akikuletea na mpoteza, hautampataka tena. Kwa hiyo ukikutanana naye, panana naye bien. Niseme hivi, kuko wengine atawa kukatale, jibambike kwao tu. Tunajua huyu hata rudiaka tena. Il y a des personnes kuwaona ifote na après 100 ans, ndio wataonekana wavi. Ndio maana uko mtu mwenye usiachanake naye, panana naye, mpaka upomu profiteri yote. Yenye unapaswa pata kutoka ule mtu. Mengi mwishakuwa tushakuwa si wote tu, wakwenda siaende. Ndiyo kule tunapaswa acha waende. Mmekuwa wengine hatupaswa itika waende. Anakukatala ona mpenda tu unajibandika kwake. Unajishusha na mwambia baba tusameane tusiachane. C'est biblique. Papa Emmanuel, Dieu lutte avec Jacob toute la nuit. À Péniel. Et Jacob commence la lutte. Paka Mungu anamvunja. Tuitiki Jacob akuvunja Mungu. Mais Biblia inasema Yakobo akaresiste Mungu. Mungu akafanya nini? Akamvunja. Yakobo anavunjika. Na Mungu anamwambia niache niende, shuisha vunjika. Niache niende. Sikia yenye Yakobo anasema papa. Je ne te laisserai point sans que tu m'aies béni. Amen. Mfungule mzuga. Sitakuacha usipofanya nini? Mtende ingine, nimeonana na wewe, sijui ndaonana tena na wewe wapi. Nikikuacha na nishavunjika, watanicheka watasema alikutana na mwanabadilisha maisha na anavunjika, anabakia tena pipi ukembele. Sasa sitakuacha usipofanya nini? Juu ya nini najiinteresse kubaraka papa Trésor? Parce que Esau aliweka kolera ya vita contre Jacob. Akasema, les jours de la mort de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Genèse 27, 41. Maintenant 20 ans plus tard, Esaïe alikuwa tuna ende ya kuua Jacob. Il avait promis de tuer un jour Jacob. 20 ans plus tard, Esaïe vient avec 400 soldats. Pour faire quoi? Pour venger la bénédiction que Jacob lui avait usurpée. Jacob comprend. Ici, Esaïe ne vient pas pour amani. Anakuya niua. Jonathan na Mungu anamwambia, sitakuacha, jiende na lomba baraka. Jonathan alinatanisha kwa Esau ni baraka yake. Nipe yangu. Jona mimi kuwa huru. Na Mungu anamwambia pia, kele tono. Jacob aligangania babake asemi njo Esau. Mais hapa anaambia Mungu, Jacob est mon nom. Kisha Mungu anamwambia ton nom ne sera plus
mais tu seras appelé Israël. Pourquoi Dieu change le nom? Na sasa Jacob anasikia haiko tena Yakobo anaitwa Israeli. Anaacha Mungu aende. Mungu asakambariki pale anamwacha aende. Yakobo anapokuwa na bwana jina yake haiko tena Yakobo. Jina yake imekuwa nani? Israeli. Sasa sawa naona Yakobo kaelewa huyu haiko Yakobo. Huyu ni Israeli. Mimi niko na conflit na Jacob. Sina conflit na Israeli, sitamjua. C'est comme ça que Esau na Israeli wakakamatana. Banenda niko nalia, niongee nisiongee. Alikuwa nalia nini papa? Asema alikuwa Penueli ndio kwa aliuia Jacob, bakutana Yakobo pale. Penueli inamaanisha la face de l'Eternel, uso wa Mungu. Na Mungu aliambia Musa, mtu hawezi niona aishi. Maana Yakobo akiona Mungu Penueli atakufa, Israeli anaanza. Sasa Israeli na Esau wanakutana wanalia. Walikuwa nalia Yakobo amekufia Penueli. Sina uanze kumbuka tu kama mateso ulikuwa mpase. Usilie tena wewe uko unateseka. Na vile maisha ingekuacha. Musa jirani mwambie kwa anajua saisir opportunité. Mwambie fursa wachezake nayo. Donc à Bethesda, il faut savoir saisir les opportunités. La troisième vérité à Bethesda, il fallait être patient, persévérant. Parce que l'ange pouvait descendre et agiter l'eau. Mais vous ne saurez pas quand est-ce qu'il va revenir. Quand est-ce qu'il reviendra pour agiter de nouveau l'eau. Unajua malaika alishuka. Mais hamjui tena wakati gani atashuka. Na waambia kuko walikuwa natoka pale na wanachoka. Sasa malaika anakawia mimi naenda. Kumbe sana toka na njoo malaika anashuka. Maisha kitaka panuka usikoe presse na Mungu. Mungu hapanue lenye liko presse. Amen. Mungu anapanua lenye liko wa perseverance. Lazima ujue kudumu. Amen. Hata wenzako walibarikiwa wewe hauyabarikiwa. Usikimbie fasi juu hauyabarikiwa. Tulia, Mungu aliyewatendea wengine na wewe atakutendea tu. Sasa Mungu atembee na wale wanaohangaika. Usipokuwa na subira, basi Mungu hatakuwa na wewe. Usajila mwambie kwa perseverance. Il est possible mko fasi moja uko wakiana kuzidia wafie yote. Mewe hauolewaki wao wanaolewaka. Wanaume hawakuone wanamonaka yeye. Wanaona wengine. Unaanza juu niko na mikoshi yao. Ingine haiko mikoshi, ingine Mungu akwambia uvumilie juu. Bale lenye liko na pia haliko wa niveau yako. Amen. Niko na leo njoo ba niveau yako. Mungu atakuletea kama mwenye anakustahili. Acha niseme hii hekima. Ukiona Mungu anakukawisha kutembea, maana yake Mungu hataki kupatia vyenye havikustahili. Anataka kupatia vyenye vinakustahili. Sasa ukikuwa presse utapata vitu ambavyo havikustahili. Mapanuzi yalitembea na liko presse. Kupanuka. Maisha ya kupanuka haitembea na liko presse na maisha. Lazima uvumilie. Hata mwenzako anabarikiwa au yabarikiwa, vumilia. Hata mwenzako anashuhudia au yashuhudia, vumilia. Hata mwenzako alijenga au yajenga, vumilia. Endelea tu kuwa na tumaini kama iko siku na mie Mungu atanitendea. Iko siku na mie Mungu atanipanuaka. Wakati mwingine kutoka mbele utajifanya sujet ya kutawaliwa kesho. Sasa Mungu iko naumba, angesemaka waanze umba vitu. Angesemana vya kuumbiwa vitangu viseme na nicho anze umba. Sasa Adamu angesema ni umbe wa kwanza. Kumbe mpla ya Mungu wataumbiwa wa mwisho ndio atatawala wenyewe baliumbiwa mbele. Amen. Sijui kama niko nafundisha. Amen. Sina besoin kuambia inuliwa, mimi niko na besoin kupatia dawa yenyewe acha uinuliwe. Amen. Kila mwenye alikuyaka pole pole nyuma kwa kuvumilia alifika mbali sana. Amen. Na Mungu akampatia neema ya ajabu. Wona waza
vile Ana alikuwa na sterilite. Mungu angemwambia angemuulizaka kati ya wewe na Penina nani mnapenda azale mbele? Ana angesema nini? Mimi ndio nizale mbele. Kumbe Mungu aliona mbakuzaliwa mbele hakuna vile watafanya. Omwe Ana achelewe. Mesiku Ana atazala. Mtoto mwatazala atakuwa jibu ya besoin ya Mungu na anakuwa faraja ya jibu ya peuple yote ya Israeli. Comprenez-vous? Est-ce que mnaelewa kama Samuel kuzaliwa ilikuwa jibu ya haja ya Mungu juu sacrificateur alikuwa haiko tena Mwisraeli. Mais aussi ilikuwa jibu ya peuple ya Israeli juu Israeli Samuel anazaliwa mwakati yenye Israeli iko na besoin ya mfalme. Est-ce que mnanielewa? Yes. Sasa wandugu yake na Samuel, wa grand frère yake na Samuel watoto ya Penina. Hakuna damu moja tunajua. Mais Samuel sana zaliwa. Yeye ndo anapakala wafalme wawili wa Israeli wa kwanza. Mafuta ya ufalme. Amen. Sitaki vuruga vitu ya kialimu hapa. Mais anapakala Sauli na anapakala Daudi. Ni langage codé ya siba docteur. Anapakala nani mafuta? Na nani? Sauli ni wa kabila ya nani? Si ya Benjamin. Mais Daudi ni wa kabila ya nani? Si ya Yuda. Eske mnajua kama mbele Yakobo akufe alipatiaka hawa watoto mbili identite ya manyama? Alisema Benjamin ni lu, akasema Yuda ni simba. Maana Samuel akikuya nyuma, yeye ndio atafanya lu akue roi na anafanya simba akue roi. Autrement dit, kama lion ni roi de la forêt, mwenye alimutia mwalifa Daudi sabi le lion roi anakuwa Samuel. Kuko vingine Mungu anakucheleweshaka kumbi iko nakutanisha ya mingi tena ya maana zaidi ya vile walikutangulia. Unanisikia? Mais il fallait être persévérant par les coups pour que upone. Na kupona yako ndio itakupatia kupamuka. Mais angalia ingine vérité kupisi. Malgré persévérance, juu upone, il faut ukwe na mtu. Huwezi pona Bethesda kama huna mtu. Paka Yesu anauliza mgonjwa, wataka kuwa mzima? Yesu anasema mzee msikia bila anambia Seigneur, je n'ai personne, sina mtu. Manake hata mapanuzi hautapanuka wewe peke. Kwa mwenye Mungu atatumikishaka. Jua kufikishe kwenye Mungu anataka ufikie. Amen. Aliye mjinga ni yule anayezarau watu. Hata mtu hana franka ukupatia mheshimie kama Mungu anakutia karibu yako. Anaweza kuwa hana pesa ukupatia, lakini anaweza leta kitu kitabadilisha maisha yako. Musa ni nabii mkubwa. Walipofika jangwani, Musa ajua atapitia wapi. Mais ça c'est très profond. Papa, c'est lui qui conduisait watoto ya Israeli. Nilimwambia hapa Jekole kwenye juu. Si ilikuwa Mungu yeye pekee. Alikuwa anatembea na mwingine. Si mkoloni. Ile koloni ilikuwa na waongozi. Ilikuwa nafika koloni kisimama, bana kampe. Ikitembea, banatembea. Na inafika wakati yenye banafika kwenye je ne sais pas kama koloni ilikuwa na probleme sijui. Na Musa anakutanana na mtu mmoja nake Obab. Anamwambia Obab, kisha una maîtriser njia ya desert. Tusaidie kutuongoza tu tusipotee. Tuko na Mungu na tuko na besoin ya mtu kutufikisha kwa tuko naenda. Kukuwa na Mungu haikuruhusu kudharau watu, sababu hata Mungu anawaheshimu watu. Ukitaka panuka, kuwa na Mungu lakini pia ishi mzuri na watu. Koopere mzuri na watu, jua ujue nani atakuwa njia ya kupanuka yako. Kuna mwingine kuishi naye bien, dadangu. Inaweza acha enjour, wanasema tuko tafuta wa kuoa. Ule juu ishi naye bien na kutemwanye na unapata mariage.
maisha. Kuko wengine walipata makazi haikuwa sio juu iko na competence ya kazi. Mejua walijua ishi vizuri na watu. Sasa wale wajiretrouver wakawaangaje mkazi na wakafika mbali zaidi. Hauwezi enda fasi na ile maisha ya kujiona wa mafiere. Kujisamini haimaanishi uko na mafiere ya kudharau watu. Jikubali lakini heshimu mtu. Tuko pamoja. Sina mtu manake ningekuwa naye kanisa toka hapa zamani. Sasa kiukiaje na mwambie ishi na mie pia. Mwambie kwa hata rafiki yangu leo. Ninakwambia natoka sasa yuko mwenye yuko na bude mwenzake na yuko namwambia ishi mzuri na watu. Ule mwenye nwezi zarau sasa haujua apre mwaka mmoja atakuwa nani na maisha. Alijua Joseph ni prisonnier. Najua ila mkazu bi najua Joseph ni prisonnier. Mbele jua ilale ile siku haikujua Joseph prisonnier. Ilijua Joseph premier ministre. Sasa Mungu anaweza badilisha maisha ya mtu. Jua ishi na watu. Na ukipata wakati ya kulomba mwenzako nimero, mulombe hayo. Mtu ajuaki. Tuko pamoja. Okay. Mengine njia sasa hapa. Hii mniandikia hayo pia. Ingine njia yenye Bethesda inatufunza njoi. Sasa Yesu anatokea huyu mgonjwa. Anamuuliza veux-tu être guéri? Si anamwambia Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et pendant que moi j'y vais, un autre il descend avant moi. Si quelqu'un Yesu anamwambia, lève-toi. Prends ton lit. Est-ce que mnanisikia? Maana secret ingine ya kupanuka maisha ni kutoka mkawaida. Kutoka habitude. Papa, les malades, les paralytiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit au Seigneur? Mais on a niambia nisimame alors qu'il hapa iko vya kusimama kujitupa mumai. Hatupone hapa kwa kusimama. Tunapona kwa kujitupa. Maji ungeniambia nijitupe mumai. Ndio unaniambia nisimame. Na huyu mgonjwa kaelewa no. Nishajitupa mumai si yaponaka. Kumbe ifoni changer strategie. Hautapanuka na zile strategie changer. Nikwambie kitu. Kama makiaje ishakuima uyana, piga magoti mbele ya Mungu ndio kwa strategia mpya ya kupatia Mariana. Usijia mwambie kwa na changer strategie. Haubadilishe utarakia na vile. Ah, ça c'est très profond. Tu veux vivre les mêmes résultats, reproduis vile ulifanya. Change ta manière de voir les choses na utafika mbali. Israël wanakawia Seir 38 ans iko nazunguruka. Pourquoi? Parce que ils étaient toujours dans les mêmes mouvements, en train de contourner. Paka Mungu anamwambia, vous avez assez contourné cette montagne. C'est mugeuke sasa, mugeuke ingamu. Manake problème ya kukawia pale ni jua alikuwa mu mouvement moja. Mu maisha ça c'est très intéressant. Hata ushajua domaine yako kama haiyakulipa kwa na esena wa mingi wewe utakusaidia kujimaintenir mpaka sikutangukia mwenyewe unazoea. Hauyapata makuta zenye unataka kuseme sitachuruzaka na siafikiaka hii monta. Anzia tamu wa chini. Siku moja bandaka pole. Tunateseka juu tunapenda fanya lile. Unajua kama kila muujiza ya mpya naombaka expérience ya mpya. Devant la mer rouge, c'est la verge de Moïse qui intervient pour fendre la mer. Mais Amara, ce n'est plus la verge de Moïse, Dieu tafanya mai kwe utamu. Musa walonge sema, si miaka siku tatu ilipita, tulitumikisha fimbo juu bahari ifanye nini? Ifunguke. Maana kisi fimbo ilifungula bahari. Nikitia mumai itakuwa utamu. Hakuna. Mungu anamwambia haiko ya fimbo.
kamata njoka mtu kiko pale pembeni, katie mumai katanyonya uchungu. Maana na Mungu alitafundisha Moizi, usijifie kulile lile, kuwa na change strategie. Ile kuzoea vitu nje na acha tunashindwa. Geukia jirani mwambie acha na kuzoea zoea. Na usipermete hata mtu kuzoea sana, ndio kuzoea sana atakurizone. Hata ukamata wa kawaida. Ifo uko na change strategie. Leo unaonekana kwa mtu, wakati mwingine hauna vya kufanya, hauonekani kwake. Mbona hauonekane wapi? Namwambia niko na vya mingi sana. Niko mgiatu hata huko mkitu. Na yaelewe kama bila yeye unaweza kuwa occupé na lingine. Mais wewe toujours disponible. Est-ce qu'on a kama hata na RTL ikijua unazoeaje kopesha ulipake naanza kuima deni. Usipende zoea vitu. Badilisha strategie. C'est malade, c'est paralytique. Hakuambia Yesu non, tu te connais, il faut que tu te comme moi. Mais par la foi. Yesu anambia lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Na akasimama, akatwala kitanda. Na akati ile kusimama, kutwala kitanda, kutembea, c'est ça l'expansion. Parce qu'il anatoka kwenye alikuwa fasi moja, anaanza vivre na metre zingine zenye alikuwa hapataki. Hauwezi panuka na vile, panuka na vya mpya yuko. Innovation za maana. Na njoo maana maisha yanakuwa na mahitaji mbalimbali. Na waambie kwa maisha ni yahitaji moja, kama dunia haikuwa na uyana yoyote hivi. Uniambie tu dunia yote ijenge nyumba za sawa. Na Ulaya zile nyumba, na Goma, Bukavu yote zile nyumba. Tutapenda nini pa? Ni ile kumelange. Amen. Ile kuchanga vitu. Ndio inaleta urembo wa vitu. Tuko pamoja. Bangu. Iko hivi au hivi? Ni hivi. Tupatie basi Yesu makofi. Okay. Nimwambia leo unakuwa trop enseignant, mais non seulement kutoka mwhabitude, kitu ingine yenye lipatia usitu expansion ni écoute parole ya Yesu. Yesu alibere 3 impératifs. Ukisoma Biblia, Yesu akumubembeleza simama wala pardon, juko kilema, acha nikusaidie kusimama. Non. Alimuordonner. Lève-toi. Haiko ya kubembeleza. Prends ton lit et marche. Manake maisha mwatapanuka ni mwenye nasikia Yesu anamwambia. Ukisikia neno ya Mungu na uiweke kwa matendo utapanuka. Asa unasikiana? Ni watu ndio nasikiaka au Mungu? Huyu jamaa alisikia nani? Alisikia Mungu. Yesu anamwambia simama. Chukua kitabu. Na walisema na mimi kusimama. Sema kukamata. Sema kuendelea. Yesu hakubrile maeta. Hakumwambia marche, lève-toi et prends ton lit, parce qu'il n'y a pas les marcher sans laisser lever. Mungu, ça c'est très profond. Mungu kama unasikia neno yake, ukisikia mbaya hautaendelea. Mais ukisikia kisi alikuambia, utaenda mbali. Yesu akumwambia tembea, alafu chukua kitanda na usimame. Yesu anajua juu mtu atembee, ilifo kwanza asimame. Juu alikuwa nalala siku mingi, impossible uendelee na unalala. Mama, qu'est-ce que je veux dire? Expansion tunaipenda, mais expansion haiko ya wavivu. Expansion haiko ya wakulala. Kupanuka haiko ya wanabakia fasi moja. Kupanuka ndio wale wamejifunza kusimama.
analala. Hakuna yeye anafanya. Mkomprendre que ça Yesu anasema simama kisha chukua kitanda. Maana huyu jamaa alikuwa na nguvu, hajui kama anakuwa na nguvu. Na njoo vile wa mingi hapa maisha wanakaa kuliko wasimama. Kusimama na kuikala ni tofauti. Alijua hapa kuna kitu nifahamu. Acha nishutama. Munaona vile ninashutama hapa. Kuko beliko na niona nespa. Beliko niona niliko ingambo. Meliko huku ifo kuweka tu hapa kwa taniona. Maana yake ule jamaa sasa alikuwa na ikala wanalala. Alikuwa hana dai ya kuacha permettre aonekane. Message anamwambia simama. Maana yake non seulement walikuwa hawanioni, wataanza niona, na mimi ndaanza baona, na ndaona kwenye nilikuwa sioni tena. Amen. Hauwezi panuka avec les mêmes regards. Il faut changer namna ya kuona vitu. Je vais dire alors, change ta position na Mungu atachanger situation. Yokia jina mwambie simama. Kusimama manake ni kuchanger attitude. Yes. Yesu anamwambia simama, juu ushazoea ikao, ushakuwa kishipo. Juu uendelee ifofeni usimame. Kusimama ndio itakupermettre kutembea. Kutembea maana atatoka pale. Kuko vingine kwa kusikia neno ya Mungu, ya kwanza yenye neno ya Mungu inatuleteaka ni kutupatia position. Juu mwenye alikuwa na ikala hana position ya bien. Mwenye wanasimama anapata position ya kumuongezea tai. La parole de Dieu inatupatia aka urefu. Amen. Na mimi nataka hii neno nikupatie urefu mu societe. Kwa haujulikane upate tai moja mzuri mu societe. Tai moja mzuri mu kazi. Tai moja mzuri fasi yote kwenye utakuwa. Simama. Ukiikala hautaenda nafasi. Wa mingi mu maisha utaona ni dada wa mzuri. Yeye unaishikala tu mu relation ya mwanaume mwenye. Hakuna kitu anamfanyiziaka. Uko na mwanaume hayakuoaka. Anakupiga tu maneno matamu. Unaikalia maneno. Kama unawaza mtawana mu maneno. Maneno hayo ndio naoanaka, ni mchuzi ndio naoanaka. Ukiikala na mtu unaona hakuna kitu anafanya tu uendelee. Nani naye kunini? So mwache. Amen. Lazima ujifunze kusimama. Kusimama maana ni kukuwa na position. Kukuwa na decision. Kusema leo hii mimi natoka kwa position. Attention, msiwaze sasa huyu jamaa kusimama ilikuwa fasili. 38 asimamake, seki atasiki kwa simama na yuko na nyuma. Analalamika anasema wameniambia nisimame. Hata itakuluma kuacha mtu mwenye uliona amwendelee na ikulume mais ujidelivrer. Keo wakie tu ile maisha haitakuwa nafasi. Yesu sana mwambia simama, hakuishia pale, mwambia prends. Mnajua nini Yesu anamwambia kamata kitanda? Mnajua ni juu ya nini? Hamjui. Juu Yesu alijua. Huyu jamaa amefuata 38 ans. Akienda aje kitanda. Assurance gani iko nayo kama kuatenda atakutana kitanda? Kumbe aende na power yake komsa, akipata hata kwa talala, anatia kitanda yake na anajisegemea. Maana Mungu akikuinua hata kuinuana vya watu, hata kuinuana vile vyako, juu kuheshimisha fasi yote utafika. Joma na Israeli kutoka Misri, hawakutoka vile, walitoka na mabien. Wangesema Mungu ni pourvoyer, atatupatia vyote mjangwa. Hata vya kuwapatia mjangwa isipokuwa tu manyama za kwale na mana. Meo hamutaipata mjangwa. Jangwa haiko kariere.
mwende navyo huko, mtoke navyo huko. Na Mungu akafaa Israeli ba exclu. Mungu anaambia Waisraeli kasema mjilazime maviungu, masani, mavitu ya dhahabu, muambie wa Misri wabalazime mtawarudishia. Lakini Mungu akitaka kunyang'anyia baraka, mwende muambie. Kisha na wale jamaa anamwambia nipatie ile kolie yako ya bei na kuana. Na naitosha. Anampatia. Nauliza maandiko, wanaweza pora watu vitu vile. Mungu ananijibia mie, Mungu siko mwizi. Niliambiaka Abrahamu hivi, ase taifa yake batendaka nchi ya kigeni, batakuwa servi pendant 4 siècles, mais après pale watatokana utajiri, wakitoka bila ushasa na kwa msemawane. Mungu hata kutosha pale kwenye huko shida kunyangulisha na kitu kitakusindikiza. Nataka muile ile kipaji Mungu alikupatia kote kwenye utaenda kikufungulie milango na umpatie kwa jina la Yesu. Prankoli, nisiseme. Fasi ya kitanda ni wapi? Mchumba magonjwa ya huyu kaache kitanda na poteza fasi yake. Njoo Yesu anamwambia kamata ile kitanda, irudie fasi yake. Siku itaisha expansion, kwa walikuwa wana tena valeur, utawareintegrer valeur yao dini. Sina Mungu alifanya partir ya hii semaine. Kama uko mchamaji haina tena grise, kupitia expansion yako, chama yako iheshimike. Kupitia mapanzi yako, chama yako iheshimike. Unanipa neno Mungu akikaa, akupanua wewe chama yako. Kitanda. Tena hii kitanda ilikuwa na zoea beba huyu jamaa mifasi moja. Eske mnanielewa? Ndio. Ushaikuwa na lala kitanda. Shalikuwa na lala kile kitanda. Ndio. Mais ilikuwa na mdeplacer. Mnaona kama kwa wanaonyesha sawa na kubeba mehaba kubeba fasi. Ndio. Anakuinua na kudaba mekudaba haikusaidia na kitu. Na Yesu anamwambia chukua ile kitanda maki kama kilikubeba fasi moja, wewe utakideplacer. Asiye na ufeni na utembe maki, hauwezi shi expansion kama haukusimama na kama haukukamata. Sema kukamata. Et ça c'est très intéressant. Maana expansion inaomba kwanza je change de position. Deux, avant niendelee il faut nifanye mouvement ya kukamata. Ole mouvement ya kukamata ni kufanya kazi. Hakuna mafanikio bila kazi. Amen. Hakuna prosperite bila kazi. Amen. Hakuna expansion bila kazi. Ndio kaje mwambie unafanya nini juu upanuke? Amuulize ndio unafanya nini juu upanuke? Mungu apanule wavivu, Mungu anapanula wale wanatumikaka. Dieu expanse les bosseurs, les travailleurs. Si tu ne travailles pas, alors il n'y aura pas d'expansion. Uko inéligible pour expansion kama ungetumika. Est-ce que mnanielewa kabisa? Na Yesu akamwambia, "Et marche." Alitembea hakutembea. Mais on a sa chose grave. Na njoo kwenye conclure. Huyu jamaa naenda, mais hakujua mwenye alimponesha. Na njoo shida ile tuko nayo. Yesu anamponesha. Ametembea na panuka. Mais kwenye anaenda, asemi Wafarisayo wanamkuja, Wafarisayo wanamwambia, leo ni siku ya Sabato. Haturuhusiwi kufanya kazi na kubeba kitu yoyote. Wewe ayo nabeba kitanda na nani alikuruhusu? Sikia nini anawaambia? Sebo. Mimi nilikuwa mgonjwa 38 ans. So mtu mmoja aliniambia nisimame, nichukue kitanda na nitembee. Bakamuuliza ni nani? Simjue. Ndio problemu ya watu mingi pa hapa. Ba mingi Yesu aliwatendea, niko nguvu kurekonetre kama ni Mungu ndiye anakisha.
Utakapoendelea usifikiri ni nguvu zako zilikufikisha pale. Utakapopanuka usifikiri ni wewe ulifanya upanuke. Kuna kazi na gharama Yesu alifanya kwa ajili yako. Aseme akaenda mpaka hekaluni. Njoo Yesu akamchomokea pale. Njoo akamwambia, "Subisha pona sema hii. Usirudie tena mzambi. Juu kitu kibaya kisikufikie." Maana paralizia huyu ilikia juu ya dhambi. Amen. Uji hatuwezi panuka maisha ya dhambi. Amen. Kinaweza zuiza mtu asipanuke kimaisha ni kama anaishi maisha ya dhambi. Amen. Hakuna nafasi utaenda na ile maisha ya desordre. Tusidanganyane. Heri wenye moyo safi, maana watamwona. Wengi maisha yao yamekwama ni sababu wanaishi dhambi. Ikifika ulianguka usifurahie. Lilia Bwana akusamehe na useme sitarudia tena. Yesu alikuja kumwambia usifanye tena dhambi, maana kama leo umepanuka, hange ukifanya dhambi utarudia mwenye ulikuwa pale mkipokesina tena. Maana maisha Mungu akikubariki usiharibike juu ya baraka, lakini uwe nakumbuka Yesu alinisaidia nikifanya erehe na rudia tena usheka wa zamani. Wengi hatuendeleni sababu tuko tayari kulia Baba nibariki, lakini hatujuake sherehe baraka za Mungu anatupatia. Hatujui jichunga ni mafanikio yenye Mungu anatupatia. Hatujui jichunga ni kupanuka yenye Mungu anatupatia. Tukue kama Yusufu, mahali alipanuka aliwekea intege kwa Mungu. Mahali Ayubu aliteseka aliwekea intege kwa Mungu. Usikiane ya Mungu yonipatia njoni na tuua. Mungu atupatia vitu chini tubomole, anatupatia vitu chini tusogeze kwenye iko. Wakati ulikuwa ungani Kristo ulikuwaka, nasema Baba kinibariki sitakuwa msharati, sitakuwaka mlevi, sitakuwaka na roho mbaya. Sasa Mungu anakubariki njoo na kuwa mlevi wa sana, wewe ule mwanamke ya watu na wanaume ya watu, wewe ule mchuki. Eske Mungu alikubariki juu kwa mfanya dhambi? Mungu atubariki juu tuishi dhambi. Bwana atubariki juu tumsogelee. Usifanye dhambi tena ili mabaya yasije yakakurudia. Maana mabaya inatuacha tubakie ni sheta. Hatuwezi endelea katika dhambi. Hatuwezi kufanikiwa katika dhambi. Hatuwezi inuliwa katika dhambi. Hatuwezi panuka katika dhambi. Maisha ya dhambi na kumukishaka na uko problem. Usifurahie watu wakutape asona pendeza. Alonke Mungu anakuona mivuni nje kwa kutoka juu ya uchafu ya dhambi. Dhambi inazaraulisha sana. Ndio. Basi angalia leo Mungu atusaidie. Na tuwezeshe sima mkuu. Bwana tusaidie sana. Bwana kama nimejua mwisho moyo wangu